Yeah, good morning, students of class 4. Today I'll be doing your lesson 11, Marie Curie. Okay. Now imagine you are a scientist. What will you invent? How will your invention help the world? This is about some scientist, how her invention helped the world and what happened. Okay. Let's come to the lesson. Let's start the lesson, children. Marie Curie was born on 7th November 1867. So, this is Marie Curie. She was born on 7th November 1867. Okay, in Warsaw, Poland. She was from Poland. Mary was born as Maria Solomia Skolodowaska. Okay, Skolodowaska. Waska. Her surname that was Maria as Solomia Sklodowaska. She was called Mania by her family members. Your name is like Anita, so your family will call you Annu. Okay, so in the same way, her name they used to call her Mania. Her name was Maria. They called her with love Mania by her family members. Both her parents were teachers who instilled a love for science in her. Both her parents, her father and mother, both were in science group. They were teacher. They were teaching science in the school or in the college, whatever it is. Okay, I think in the school. So they were very good in science. So they also instilled means they pushed in love for science. They instilled means they went on telling her that science is a very good subject, and they were very good in science. So they were teaching her science subject very nicely, and she was getting the interest. Maria was a clever and hard-working student. She did very well in school. So she was a very hard-working girl, and she did very well in school. Her parents they paid more attention to her science, okay, because they were science teachers. It was time when Poland was a part of the Russian empire. Russian empire meant the whole thing. The empire meant the whole with the city. The city Russian empire where the king ruled. It was time when Poland was a part of the Russian empire. The Russians, the Indians, the British came and took over the thing, India during the British time, that is. So same way Poland was taken, the Russian empire started ruling them. Maria's family was in favor. Now, oh sorry children, I did not explain in Bengali. I don't know, slowly I think I should not explain, but anyway, chalo. Now exams are nearing, so let me do it. Marie Curie, she this one a মেয়েটা ওর নাম হচ্ছে মারি কিউরি। ও জন্ম নিয়েছে 7th November 1967। मैरी क्यूरी जन्म ली थी नवंबर में 7 नवंबर 1867 में। ओके, इन वॉर्सॉ पोलैंड। वॉर्सॉ एक जगह का नाम था, पोलैंड में ये जन्म ली थी। ओके, मारिया वॉज बॉर्न, उसका सरनेम था सोलोमिया सोकोडवास्का। ठीक है, सोलोमिया सोकोडवास्का उसका सरनेम था। ओके, और सरनेम ছিল সোলোমিয়া সোকোডোভাস্কা। যেরকম তোমাদের থাকে রিয়া মুখার্জি, ওরকম। ঠিক আছে, তো এর সারনেমটা এত বড়। শি ওয়াজ কল্ড মানিয়া বাই হার ফ্যামিলি মেম্বার্স, অ্যান্ড ওদের ফ্যামিলি মেম্বার ওকে মানিয়া বলে ডাকতো। বোথ হার প্যারেন্টস ওয়ার টিচার্স। ওর দুটো বাবা মা দুজনে टीचर ছিল, उसके दोनों पेरेंट्स टीचर थे। जो उसके अंदर साइंस के लिए इच्छा, मतलब इंटरेस्ट पैदा किए। और मारिया बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी बहुत, एंड शी डिड वेरी वेल इन स्कूल। स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट करती थी। मारिया একটা খুব মানে ভালো স্টুডেন্ট ছিল, ভেরি নাইস স্টুডেন্ট।
সব সাবজেক্ট মধ্যে ভালো করতো। It was time when Poland was a part of the Russian Empire. রাশিয়ান এম্পায়ার যে ছিল রাজ্যটা, যেরকম ব্রিটিশ আমাদের উপরে রুলিং করলো, ওইরকম রাশিয়ান এম্পায়ার পোল্যান্ড উপরে রুলিং করা শুরু করে দিল। Maria's family was in favor of Poland to be an independent country. মারিয়ার পরিবার চাইছিল যেরকম ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাদের বড় বড় লিডার্সরা কষ্ট করলো, ওই রকম মারিয়া পরিবার चाहছিল ওরা একটা इंडिपेंडेंट कंट्री, स्वतंत्र कंट्री रहे करके वो लोगों का भी इच्छा था। This led to her father being fired by his Russian supervisors. Who's supervisor? See, a person who is in charge and makes sure as activity or work is done properly. Okay, supervising means to see if the work is being done, to supervise. Okay, to keep an eye and see if the work is done. When Maria was 10, her oldest sister died of typhus. Typhus is a disease, see, an infection disease caused by a bacteria. Now, if you want to see what is typhus, go to Google and just type what is typhus. You will get the whole detail and then you can see there. Okay, children, you just type typhus. What is typhus, you ask? Show the picture. Then they will show you the typhus insect. It's a small type of insect with many legs. It gets into your body and then there's a lot of rashes on your body and all that. Okay, anyway, you just see in that. 2 years later, her mother died of tuberculosis. Tuberculosis is TB. Okay, TB is when you go on coughing and coughing and coughing. খুব খাসি হয় টিউবারকুলোসিসে, টিবি যাকে বলে। ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টাইম ফর মারিয়ার জন্য এটা অনেক কঠিন সময়। কেন? ওর বড় বোনটা টাইফাস দিয়ে মারা গেল ইনফেক্টেড হয়ে, আর ওর মা টিবি দিয়ে মারা গেল। ঠিক আছে, মাদার ডাইড অফ টিউবারকুলোসিস, সিস্টার ডাইড অফ টাইফাস। আর এই সময় রাশিয়ান এম্পায়ার পোল্যান্ড উপরে শাসন করছিল, আর ওর বাবা भी মারা গেল। কেন? বাবাকে ওরা গান শট দিয়ে মেরে দিল। কেন? he was fighting for the freedom. Being good at her studies, Maria wanted to continue her education, but young women in Poland did not go to universities during that time. Being good in studies, ওর পড়াশোনা এত ভালো কি she wanted to continue, ওর নিজে পড়াশোনা করতে চাইছিল, বাট the women in Poland did not go to universities during young women মানে young যারা কম বয়সী মহিলারা পোল্যান্ডে পড়তে যাচ্ছিল না সেই সময়। The university is only for men, ওটা শুধু ছেলেদের জন্য। Her sister Bronia was faced with the same problem. ठीक है, being good. Now only 2 sisters, Bronia and Maria Curie. Maria Curie were left. Okay, Mary was left. So মারি আর ওর বোন ব্রোনিয়া দুজনে পড়তে চাইছিল, কিন্তু সেই সময় শুধু ছেলেরা ইউনিভার্সিটি মানে কলেজে যেতে পারতো, ছোট মেয়েরা যেতে পারতো না। ओके, खाली उस समय यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ते थे, लड़कियां नहीं। उसकी बहन का भी वही प्रॉब्लम था, बट मैरी वॉज हेड स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ डिफिकल्ट्स. She decided to work as a tutor to support her sister complete her education. तो वो ट्यूशन नेওয়া शुरू করে দিল। She started taking tuitions because she wanted her sister to continue the studies. ওর বোনকে ও পড়াতে চাইছিল, তার জন্য টিউশন নেওয়া শুরু করে দিল। वो ट्यूशन लेना शुरू कर दी क्योंकि अपनी बहन को वो पढ़ाना चाहती थी। This allowed Bronia to go to France and study medicine in Paris. तो दिस allowed ब्रोनिया को
ব্রনিয়া কী করলো, ভালো পড়াশোনা করে এখানে পোল্যান্ডে তো হচ্ছে না, তো চলে গেল ফ্রান্সে। For the next few years, Mary worked and earned money for herself and Bronia. In the evening, she read chemistry, physics, and mathematics textbooks. In November 1891, at the age of 24, Mary joined Bronia in Paris. কিন্তু ও নিজে পড়াশোনা ছাড়লো না, বইগুলো এনে এনে বাড়িতে পড়তো আর টিউশনটা নিত, কি ওরা একটু টাকা পায় তো ওর বোনকে বিয়ে পড়াতে পারে। जब वो 24 बच्चों होलो, जब वो 24 साल की हुई तो वो अपनी बहन को जाकर ज्वाइन कर ली फ्रांस में। मारिया जॉइन ब्रानिया इन पेरिस, तब ब्रोनिया पेरिस में थी। ठीक है, তখন ব্রনিয়া और বোন বড় বোন প্যারিসে ছিল। মারিয়া গিয়ে ওর সঙ্গে থাকা শুরু করলো। There she also met Perry Curie during this time. She met someone named Perry Curie. ওখানে দেখা হলো। They got married and had their first daughter named Irani. Okay, Irani. So Perry Curie, Marie Curie got married to Perry Curie. Okay, যখন প্যারিসে গেল 24 সাল, দেন ওখানে ওর টাইমে ও একটা ছেলের সঙ্গে প্যারি কিউরির সঙ্গে বিয়ে হলো। আর একটা ছোট মেয়ে হলো ইরানি। Both Marie and Perry Curie were completely dedicated to their work. আর এখন ওর হাজব্যান্ডটা भी বরটা भी আর ও দুজনে নিজের কাজের মধ্যে খুব ব্যস্ত और मन दिए काज करते। ठीक है, दोनों बहुत काम में मन लगा के काम कर रहे थे। दे वर्क फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा था। मैरी वॉज फैसिनेटेड बाय द वर्क ऑफ हेनरी बैक्यूरेल। तो हेनरी बैक्यूरेल का काम उसको बहुत पसंद आया। अ फ्रेंच फिजिशियन, okay, he was a physicist in French, who no, in French he was a physicist researcher. That was he was a Frenchman, okay, who discovered that uranium protected rays. What did he discover? Experiments. This Henry. I'll come back, children, with y'all. Wait.